नमः शिवाय सूची सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन गुरु जी महाराज, अनंत अनंत कोटि नमन। सभी संगत परिवार को जय गुरु जी, सभी संगत परिवार से गुरु जी आपसे मैं क्षमा चाहती हूँ। अगर कुछ से सत्संग करते समय कुछ भी गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कर दीजिए गुरु जी। संगत जी, आज फ्राइडे थी, 31 अक्टूबर है संगत जी। आज फ्राइडे सुबह के 6:49 हो रहे हैं संगत जी। तो आज सुबह का अमृत वेले का शुक्राना सत्संग करने की अनुमति दीजिए गुरु जी महाराज। क्षमा करना, मैं शुक्राना सत्संग करने में बहुत लेट हो गई हूँ गुरु जी, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। प्लीज़ गुरु जी मुझे क्षमा कर देना। मैं सोचती थी घर पे कर दूँगी, पर घर पे कोई ना कोई रहता है तो कर नहीं पाती हूँ गुरु जी। क्षमा चाहती हूँ गुरु जी। संगत जी, आज कल रात का ही सत्संग है एक, तो गुरु जी का मैसेज था कि आज तू रात को 8 बजे कहीं जाने का प्रोग्राम होगा तेरा, तो जाना कैंसिल कर दे। शाम में 4 बजे मैसेज पढ़ी संगत जी मैंने, तो मैंने ठीक है। जाने वाली तो कहीं नहीं थी, पर थोड़ा सा जाने वाली थी, पर जल्दी ही जाने वाली थी। तो मंदिर जाके फिर आ गई। कल गुरु जी ने मंदिर लेके गए, उसका शुक्राना है गुरु जी। तो और हर कहीं नहीं तेरे कोने में मेरी छाप में छोड़ के जाऊंगा, ऐसा बोले गुरु जी ने। तो संकट जी, जब मैं बेटी कर रही, सिमरन पढ़ना हो गया मेरा, शिव चालीसा करना हो गया मेरा, सब काम करके हो गया, तो मैं बोली अब तो कोई नहीं आता। 9:30 बजे, 8 बजे का बोली थी गुरु जी ने, 9 बजे और 9:15 संगत जी एक सरदार आए। वो इनके ऑफिस के क्लाइंट हैं, बहुत ऊंचे पूरे हैं, अच्छे पंजाबी एकदम जाट बुजुर्ग ही हैं संगत जी वो, लेकिन एकदम हेल्दी और अच्छी पर्सनैलिटी की, बहुत ऊंचे पूरे। तो आयो, मेरे को लगा मैं पानी देती, पर वो हस्बैंड अंकल के क्लाइंट थे तो वो खुद ही आए। बोले मेरे को भूख लगी थी तो मैं चने का पैकेट लेकर आया हूँ। तो एक प्लेट और एक चम्मच खाली वाली सब दी उन्होंने संगत जी, और उन्होंने खाया। उनके जो काम की बातें थी वो करें। अब मैं अंदर आ गई संगत जी, ट्रे में पानी रखेगी, मैं हस्बैंड अंकल ही दे देंगे। मैंने गाउन पहनी थी तो ज़्यादा मैं अंदर गई नहीं, मतलब लिस्ट बैठती तो नहीं हूँ कि ऑफिस के कोई क्लाइंट रहते हैं तो संगत जी काफ़ी बातचीत होती रही। फिर उन्होंने एक थर्मस जैसी बॉटल थी संगत जी, थर्मस ही था लगभग वो, बॉटल टाइप। तो पानी था कि कोक था कि क्या था संगत जी, हमको नहीं मालूम। उसमें पानी तो नहीं था, कोक कलर के कुछ था। अब वो क्या था वो तो परमात्मा ही जाने, हमको नहीं समझ में आया। और पीते पीते उनके हाथ से वो बॉटल फूट गई। तो फिर बोले ठीक है, इसको आटा वाटा डाल के ना आप लोग साफ कर लेना, हाथ में ना गड़े। और फिर वो चले गए संगत जी। तो उन्होंने जो चूड़ा वूड़ा भी खाया थोड़ा सा, थोड़ा सोफे पे भी गिरा था, थोड़ा नीचे भी गिरा था, सब कहीं ऐसा कचरा टाइप था संगत जी। चने की दाल वगैरह सब गिरी हुई थी चूड़े की। तो फिर मैंने हस्बैंड अंकल को, उन्होंने कहा मोटा मोटा कांच उठा के ले गए संगत जी, बारीक बारीक जो था वो मैंने साफ़ करी, हमने साफ़ करा यानी। तो संगत जी जब फिर मैं सोफ़ा साफ़ करने लग गई कि वहाँ पर भी चूड़ा वूड़ा गिरा हुआ था, तो उस पर संगत जी उनका जो पैंट उन्होंने पहने थे उसमें कोई स्टिकर लगा हुआ था। उसमें जो लिखा था वो अल्फ़ाबेट भी थे, प्लस साथ में ओम था संगत जी सोफे पर। मतलब लेदर का सोफ़ा है वो, स्वेट लेदर का, तो उस पर ओम छपा हुआ था संगत जी, जिसे दब जाता ना प्रिंट। तहे दिल से शुक्राना बाबा गुरु जी, आप ही आके गए और बहुत बड़ा संकट था संकट जी, वो लेके गए। गुरु जी का बार बार मैसेज आ रहा था कि बेटा अगर शीशा फूट जाए, मिरर फूट जाए, ब्रेसलेट फूट जाए, कोई कांच टूट जाए, तो वो मैं तेरी नकारात्मकता को ख़त्म करूँगा। कंटिन्यू ये मैसेज 3-4 दिन से आ रहा था संगत जी। तहे दिल से शुक्राना बाबा, शुक्राना। बहुत बड़ा कष्ट है संगत जी, वो गुरु जी ऐसे ही आते और ऐसे चोरी चोरी लेके जाते हैं। तहे दिल से शुक्राना बाबा, तहे दिल से शुक्राना।
क्योंकि मेरे हस्बैंड अंकल की तबीयत ऊपर नीचे हो रही है रोज। उनका मन बहुत बेचैन है संगत जी, बहुत बेचैन है कि मेरे को कौन क्या कर रहा है। मैं और उनका डाउट सिर्फ मुझ पे ही रहता है कि ये कुछ गड़बड़ कर रही है, घर में गड़बड़ हो रहा है। अब गुरुजी आप ही उनकी तबीयत संभालो। डॉक्टर के पास गए होंगे तो डॉक्टर ने बोला हार्ट 15% चल रहा है, ऐसा वैसा बता रहे थे। तो गुरुजी वो आप जाने बाबा, बहुत लोग बहुत कुछ कर रहे हैं गुरुजी, मुझे बता रहे हैं। 7 लोग हैं संगत जी, और मेरे परिवार में तो मैं अकेली हूँ और बाकी सब लोग मेरे ही खिलाफ में हैं संगत जी। गुरुजी बोल रहे हैं कि तू चिंता मत कर, तू अपना कर्म कर, बाकी चिंता मैं करूँगा। तो तहे दिल से शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना। अभी एक मैसेज और कंटिन्यू फ्लैश हो रहा है संगत जी गुरुजी का। नमक सुई और धागा, नमक सुई और रुमाल किसी से मत लेना। तो पहले भी ले चुकी है, बहुत गलती कर चुकी है। तो अब मेरे तो समझ में नहीं आ रहा, कोई यहाँ गिफ्ट देने वाला ऐसा कोई है नहीं। तो गुरुजी आप जाने, पर अलर्ट रहना संगत जी। अभी बेटी के लिए भी हो सकता है, बता दूंगी उसको। तहे दिल से शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हर क्षण हर पल लम्हे का शुक्राना गुरुजी। संगत जी हमारे यहाँ पर चूहे भी बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं अभी, बहुत ज़्यादा धूम मचा दी है उन्होंने। प्लाई का दरवाज़ा तो काट ही दिए, उसके साथ साथ किचन की जो अलमारियाँ रहती हैं तो वो बंद रहती हैं, तो उन्होंने किनार से वॉश बेसिन के नीचे की जो पट्टी लगी थी समझिए, वो माइका काट डाले अब किचन का। और अंदर जाने की उनकी दरवाजे खुले भी रहे, ड्रॉर वगैरह के चाहे बंद रहे, वो अंदर आराम से जाते आते हैं। तो गुरुजी अब आप संभालो। बाबू ये दोनों हस्बैंड अंकल और बेटा दोनों बोल रहे थे कि अब क्या करेंगे, इतना धूम मचा रहे हैं तो, और हमको जाना भी है संगत जी। और इनके ऑफिस के पेपर, फाइल, सोफा, सब बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इतना सामान तो कब पैक करके भी नहीं रख सकते हम। तो गुरुजी अब वो बोल रहे थे दवाई, मैंने बेटा दवाई नहीं लाना, और पिंजरा, मैंने यहाँ पिंजरा लाएंगे तो अपन बाहर छोड़ के आ सकते हैं उनको बेटा, मैंने दवाई नहीं लाना। तो गुरुजी अब आप संभालो ना, मेरे को तो ना पिंजरे की ज़रूरत है ना दवाई की। मैं तो आपसे बोल दूँगी तो आप संभालेंगे, क्योंकि पूरी सृष्टि अब आपकी है। लेकिन आप मेरी परीक्षा ले रहे हैं, इतना मुझे मालूम है, और परीक्षा बहुत जम के ले रहे हैं, हर तरफ से ले रहे हैं, हर तरफ से ले रहे हैं संगत जी। चारों तरफ से मेरी गुरुजी कड़क परीक्षा ले रहे हैं कि ये क्या करती। तो गुरुजी जो करना है वो आपको करना है, गणपति बप्पा आप ही संभालो। मैं तो कभी नहीं चाहूँगी चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अब मारूंगी नहीं चूहों को। जब मुझे इतना सत्य ज्ञान हो गया है कि ये गलत काम है, हम नहीं कर सकते किसी जीव के साथ, तो हम कैसे करेंगे गुरुजी। पर घर के लोगों को आप संभालो। मेरे हस्बैंड अंकल बोल रहे थे नहीं नहीं दवाई लाओ, कहाँ इतना सोचते बैठेंगे तो अपन मुश्किल में आ जाएंगे बेटा। पर मैंने बेटे को इशारे से बोले कि दवाई नहीं लाना है, वो चूहे पकड़ने के जो वो है पिंजरा ही बुलाना, दवाई नहीं लाना। अब गुरुजी आप जानो बाबा, मैं इससे ज़्यादा क्या कर सकती हूँ। मैं लाएंगी तो मैं तो नहीं डालूंगी, झूठ बोल दूंगी उनको। गुरुजी संभाल लो गुरुजी, आपकी गणपति बप्पा आप हमारे बड़े भाई हैं, कैसे अपनी बहन की रक्षा करते हैं गुरुजी। करो ना कृपा, आप ठोक पीट के उनको बजा के देखना चाहते हैं कि ये है कि नहीं बराबर। कल रात को उसी संदेशा देव किशोरी जी का आया था कि आप आलू प्याज भी लेते हो तो छाट छाट के लेते हो, तो फिर वो परमात्मा कैसे तुमको ऐसे ही छोड़ देगा, वो भी तो ठोक बजा के देखेगा। कभी कभी ऐसी परीक्षा लेते हैं कि अब ये क्या करता है, अब ये क्या करता है। तो गुरुजी अब हो गई ना परीक्षा बाबा। अब मैं घर के लोगों के साथ में उनको नहीं समझा सकती कि बाबा ये काम करना बहुत गलत है। जितना बोलूँगी उतना ही सुनते हैं संगत जी वो उससे हस्बैंड बेटा तो समझ भी जाता है, बहुत सारी चीज़ें मानता भी है मुझे, ऐसा नहीं है। तो गुरुजी हस्बैंड अंकल नहीं सुनते बिल्कुल भी, और सोसाइटी का भी बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस का बहुत चल रहा है, पर वो नहीं सुनते हैं। गुरुजी सही मार्गदर्शन निकाल के आप सही करवाइए। जो भी है बाबा अरदास तो मैं लगाते रहती हूँ। तो गुरुजी संगत जी, गुरुजी ने यानी इतना मेरे को हर तरह से वो कर रहा है। अभी देखो जाना है लेकिन अभी तक बोलचाल शुरू नहीं है।
گھر میں تیاری کیسی کروں، کیا کروں، ٹھنڈی کے دن رہیں گے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ سب بابا آپ کے چرنوں میں ڈال رکھا ہے، اب آپ جانو، میرے کو نہیں معلوم گرو جی، آپ سمجھو، آپ جانو، میرا بھروسہ ٹوٹ ہے آپ پہ، ہے، تھا اور بنا رہے گا۔ بس یہی ہے، کبھی کبھی ہم اپنے شوق کے لیے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، تھوڑا سا بہک جاتے ہیں، اتنا ہی ہے تو بھی سنبھال لیتی ہوں، دکھ بھی آئے تو ارداس کرتے رہتی ہوں گرو جی، میں آپ کو نہیں چھوڑ سکتی، ہر چھن میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں گرو جی، چاہے وہ کوئی بھی لمحہ ہو، سکھ کا ہو، دکھ کا ہو، کیونکہ آپ گرنے نہیں دیتے، پریکشا ضرور لیتے ہو پر گرنے نہیں دیتے گرو جی، کبھی گرنے نہیں دیتے سنگت جی، پر ہاں پریکشا تو ہمیں پہلا آدھا دھروپ جیسی دینا پڑے گا۔ تہہ دل سے شکرانہ بابا، تہہ دل سے شکرانہ گرو جی، ہر چھن ہر پل بار بار شکرانہ گرو جی۔ سنگت جی کل مہاکالی ماں کا بھی سندیش تھا کہ بیٹا تیرے کو گھر کے سارے لوگ پریشان کر رہے ہیں اور سبھی نے مل کر تیرے ساتھ षड्यंत्र رچا، اور کوئی چیز کو چھپا کے षड्यंत्र رچا گیا ہے بیٹا، تجھے نہیں پتا کچھ بھی، لیکن اب وہ سمے آ گیا ہے، اب میں نے دیکھ لی سب کو، اور اب سب تو میری سرکشن میں ہے، اب چنتا مت کر، اب میں سب کا پردہ فاش بھی کروں گی اور سب کو سبق بھی سکھاؤں گی، سب جتنا بھی ٹوٹکا تنتر تیرے اوپر کرایا گیا ہے سب کو واپس کروں گی، اب تم میری شرن میں ہے، بالکل بھی گھبرا مت۔ تو تہہ دل سے شکرانہ بابا، تہہ دل سے شکرانہ گرو جی۔ سنگت جی پرسوں بھی میرے اوپر بہت ساری نگیٹیوٹی تھی اور وہ گرو جی مہاراج نے کلیئر کی پوری کی پوری، مہاکالی کی شکتی، آدی ماں، دھرتی ماں، سب میرے کو سرکشا میں لیے ہوئے ہیں، اس کا تہہ دل سے شکرانہ کرتی ہوں، بار بار شکرانہ کرتی ہوں گرو جی کہ آپ نے میری ساری نکاراتمکتا کو سنگت جی پرتھوی میں جتنا بھی لوگ ڈالتے ہیں سب کلیئرنس کرتی دھرتی ماں، میں تو سوئی رہتی ہوں، مجھے پتہ بھی نہیں رہتا ہے اور کلیئرنس ہوتے رہتا ہے، یہ کتنا اسیم پریم ہے، یہ تو ایک ماں پرم پتا پرماتما ہی کر سکتے ہیں سنگت جی۔ ابھی تک میں یعنی اتنا سب ہونے کے باوجود میں بچی ہوئی ہوں تو گرو جی مہاراج کی کرپا ہے، نہیں تو دھیان نہیں ہونے پر، میٹ پانی نہیں ہونے پر، سینٹر نہیں جانے پر میں بچ نہیں سکتی تھی سنگت جی، بہت ساری بیماریاں جاتی ہیں، صبح کمپلسری ہے آپ کو دھیان کرنا ہے، فرش پہ بیٹھ کے میٹ پانی کرنا ضروری ہے، سینٹر جانا ہے، تو اسی کے لیے آدی شکتی ماں نے گرو جی کو بھیجا، گرو جی نے ان کٹھن پرستتیوں میں میرا ہاتھ تھاما، اس کا تہہ دل سے شکرانہ گرو جی، کیسے شکرانہ کروں گرو جی، یعنی اتنی طرح سے سنگت جی میں بچ ہی نہیں سکتی تھی، اور بچ ہی نہیں سکتی تھی، یعنی میرے کو ہر طرح سے پرتاڑت کیا گیا کہ یہ مانسک روپ سے خراب ہو جائے، شاریرک روپ سے خراب ہو جائے، آرتھک روپ سے خراب ہو جائے، بچوں سے ٹوٹ جائے، آتم ہتیا کر لے، یہاں تک کہ گھر چھوڑ کے چلا جائے، ایسی پرستھتیاں بنا دی انہوں نے کہ کوئی ہے ہی نہیں نا سنگت جی میرے پاس، نہ میرا مائکہ ہے، نہ میرا فرینڈ سرکل ہے، نہ میرے گھر کے لوگ ہیں، بیٹی ہے تو سسرال میں ہے اور بیٹا بھی ہے تو بنگلور میں ہے، وہ بھی کبھی فون اٹھاتا کبھی نہیں اٹھاتا، ایسا اس کو بھی کر کے رکھ دیتے ہیں، تو کون ہے بتاؤ سنگت جی میرے پاس کون سا راستہ بچا تھا جانے کا، یا تو اپنے آپ کو مار لو یا گھر چھوڑ کے چلی جاؤں کہیں بھی، کچھ بھی غلط کر بیٹھوں، تو ان سب چیزوں میں ان حالاتوں سے بچانے کے لیے گرو جی نے میرا ہاتھ تھاما، اور ایسے سمے ہاتھ تھاما سنگت جی، اور ایسا ہاتھ تھاما ہے کہ میں کیا ہی بتاؤں گرو جی، اب تو مجھے کسی بات کا ڈر نہیں لگتا سنگت جی، پر ہاں گھبرا جاتی ہوں تھوڑی سی، زیادہ نہیں، تھوڑی سی گھبرا جاتی ہوں کہ کب تک، تھک گئی ہوں سنگت جی، تو گرو جی اب تو آپ ہی جانے کب تک، گرو جی بول رہے بس بہت کم سمے بچا ہے بیٹا، تیری خوشیاں آنے والی ہیں، لیکن جیسے جیسے خوشیاں آ رہی ہیں اس کے نزدیک نزدیک گرو جی اور میری پریشانی لیتی جا رہے ہیں سنگت جی، میری پریکشا لیتی جا رہی، پریشانی بڑھتی جا رہی ہے، لیکن کوئی بات نہیں، بڑی بڑی چیزوں کو گرو جی ایسے چٹکیوں میں نکال دے رہے سنگت جی، میرے بیٹا بھی ڈپریشن میں چل جاتا، پھر سے غلط چیزیں لینے لگتا، وہ سب چیز کوششیں کری گئی ہیں، گرو جی کا پھر سے میسج آ رہا ہے، ابھی پھر سے وہ لوگ کوشش کریں گے، تو گرو جی اب بہت ہوا نا، آپ تو 1 منٹ میں سے رفع دفع کر سکتے ہو بابا، آپ کو ٹائم نہیں لگتا ہے ساری چیزیں بدلنے میں،
اور آپ نے یہ احساس دلایا کہ آپ اس سرشٹی کے مالک ہیں، پرم پتا پرماتما پر برہم ہے، اور یہ محسوس کر چکی ہوں سنگت جی میں ہر ایک چیز میں گرو جی کو میں نے دیکھا ہے، اور ہر ایک پل گرو جی نے یہ اتنا پکا گہرا احساس دلایا کہ وہ کسی کو بتانے سے وہ احساس سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک وہ خود محسوس نہ کر لے، اور پرماتما کی بھکتی کرنے سے، سیوا کرنے سے یہ احساس ملا ہے، تو اس کا تہہ دل سے شکرانہ بابا کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا ہے، اس کے لائق سمجھا ہے گرو جی، تہہ دل سے شکرانہ۔ بس آپ کو کسوٹیوں پہ میں کھری اتر سکوں سنگت جی، اتنا ہی ہم کر سکتے ہیں، باقی سب تو ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ گرو جی بول رہے ہیں تو ٹریک چینج کر رہی ہے، نہیں گرو جی میں ٹریک چینج کیسے کر سکتی ہوں گرو جی، میں ٹریک نہیں چینج کری گرو جی۔ ہاں بیٹی نے تھوڑا سا بول دی تو تھوڑا سا کپڑے وپڑے دیکھنے چلی گئی تھی سنگت جی میں، تو پسند نہیں آئے کہ ممی جا رہی ہو تو تھوڑے سے ٹریکنگ ہے کہ کرو گے تو اس کے حساب سے کپڑے لو، تو گرو جی بس میں ٹریک چینج نہیں کر رہی بابا، میں جیسی ہوں ویسی ہی رہوں گی، اپنی کرپا سدا بنائے رکھنا گرو جی، جیسا آپ چاہو گرو جی میں وہی کروں، جہاں بھی میرا سنتلن بگڑے، جہاں بھی میں ڈگمگاؤں تو میرا ہاتھ تھام لینا بابا، ابھی تک آپ تھامتے آئے ہو، سنبھالتے آئے ہو، نہیں تو میں نہیں ہوتی سنگت جی، اتنی استھتی تک پہنچنے کے لیے گرو جی ہی جب ہمارا ساتھ دیتے ہیں، پرم پتا پرماتما کی جب اچھا ہوتی ہے تبھی ہم اس یاترا میں آگے بڑھ سکتے ہیں، اور تبھی ہم مطلب اتنی کٹھن وکٹ پرستھتی میں ہم چل رہے ہیں تو وہ کون چلا رہا ہے ہمیں، وہ گرو جی مہاراج چلا رہے ہیں، وہ آدی شکتی ماں ہے، یونیورس کی ساری شکتیوں کی اچھا ہے، تب جا کے یہ یاترا سفل ہوتی ہے سنگت جی، کوئی چاہے کہ میں بھکتی کر رہا ہوں تو یہ پاسبل نہیں ہے، کیونکہ گرو جی مہاراج کے پاس وہ ہمارے پاس ہیں، انہوں نے ہم کو چنا ہے، ہم نے گرو جی کو کبھی نہیں چنا سنگت جی، گرو جی نے ہمیں چنا ہے، تو ہمیں ان کے بتائے راستے پہ چلنا چاہیے کہ وہ ہمیں بتا کے ہمیں چلا رہے ہیں، ہمیں یہ بات کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ وہ ہمیں چلا رہے ہیں، انہوں نے ہمیں چنا ہے، بھگوان اپنے بھکت کو خود چنتے ہیں، اور ہم بھگوان کے پیچھے نہیں جاتے ہیں، بھگوان ہمارے پیچھے جب چلنے لگتے ہیں، ہم ابھی تک بھگوان کے پیچھے چل رہے تھے پر ابھی بھگوان ہمارے سامنے ہیں کہ بھئی تو بھکتی کے لائق ہے، تو سیوا کر سکتا ہے، تو بھجن کر سکتا ہے، کہ بہت مشکل سے یہ سانیدھیہ بھگوان کا ہمیں ملتا ہے، بہت بہت پریشانیوں سے اگر ہمیں ملا ہے تو ہم اس کا اگر وہ نہیں کریں، اس کا انوشاسن میں رہ کے اپنا پالن نہیں کریں تو ہم ڈگمگا جاتے ہیں، پھر بھی پرماتما چھوڑتا نہیں ہے سنگت جی، وہ پریکشا لیتا ہے، ٹھوکتا ہے، مارتا ہے، ٹھوکریں آتی ہے کہ بھئی سنبھل جا سنبھل جا، اور پھر بھی انسان نہیں سنبھلتا ہے، اس کے لائق نہیں رہتا ہے، تو بھی پرماتما ہمیں چھوڑتا نہیں ہے سنگت جی، کہ دیکھ بھائی دیکھ کیا کرنا ہے، تو پریشان ہوگا لیکن آئے گا تو پھر سے اسی در پہ، اور گرو جی مہاراج تو ایسے ہیں کہ وہ کبھی ہمارا ہاتھ چھوڑ ہی نہیں سکتے، بولتے تو جانا ہے تو جانا، پھر سے یہیں آئے گا، ایک بار پھر سے کوشش کر لے، تو نے چھوڑ دی تھی، میں نے سنگت جی کبھی چھوڑی نہیں، لیکن گرو جی میرے کو ایسے ہی میسج دیتے کہ تو نے چھوڑ دی تھی، میں تو جیسا بنتا تھا ویسے اسمرن کرتی ہوں، ویسا ہی چل رہی تھی، جیسا موقع ملتا تھا ویسا کر لیتی تھی سنگت جی، میں نے چھوڑی کبھی نہیں، لیکن گرو جی بولتے ہاں ہاں سنگت جی صبح اٹھ کے جو دھیان پاک دوڑتی بھاگتی تھی سنتی تھی وہ نہیں ہو پا رہا ہے ابھی 15 دن سے سنگت جی، مہینے بھر سے میری روٹین بہت ڈسٹرب ہے، بہت ہی زیادہ ڈسٹرب ہے، گھر کا ماحول بھی ہے اور کچھ تھکان بھی ضرورت سے زیادہ ہو جاتی ہے، اس کے لیے क्षमा چاہتی ہوں گرو جی، جیسا آپ چاہتے ویسا نہیں کر پا رہی ہوں، لیکن جتنا بھی آپ کروا لے رہے ہیں اتنا ہو پا رہا ہے مجھ سے، چلتے پھرتے کبھی ستسنگ سن لیتی ہوں، جپجی صاحب سکھمنی صاحب کا پاٹ بھی نہیں سنی سنگت جی، 15 دن سے چوپائی صاحب کا پاٹ سننے کو بولے گرو جی نے، اپائے بھی نہیں کر پا رہی ہوں گرو جی، نہ مندر جا پا رہی ہوں، اس کے لیے क्षमा چاہتی ہوں گرو جی، لیکن اب ریگولر کروں گی، اب دیکھو 1-2 دن میں آپ بھیجنا چاہتے ہیں باہر، کہیں باہر آئے گئے نا سنگت جی، اور گھر میں اگر چھپ چھپ کے کرنا ہے تو پھر وہ روٹین فالو نہیں ہو پاتی ہے، تو क्षमा چاہتی ہوں گرو جی، لیکن ان پرستھتیوں میں بھی ہمیں سنبھل کے سیم میں رہ کے چلنا ہے، یہ گرو جی بتا رہے ہیں، اور اس سے پران میں بتایا ہے کہ ایک دن دھیان نہیں کرنے کا تم کو کتنی ساری صفائی کرنا چاہیے، اس کو پڑھو سنگت جی، اس پہ لکھا ہوا ہے، ایک ٹائم سندھیا ویڈ نہیں کرنے کا تمہارے اوپر کتنا فرق پڑتا ہے،
तो कितने सारे जब तक बताए हैं उसमें मुझे याद नहीं, पर मैंने पढ़ी हूँ। अभी काफ़ी कुछ हो गई, काफ़ी केला संहिता तक आई हूँ संगत जी। अभी मैं बहुत ज़्यादा मेरे को डिस्टर्बेंस हुआ है, पढ़ नहीं पाती हूँ। दिन भर में वाइये हैं, सब कुछ है, लेकिन फिर भी ऐसा कुछ रहता है कि थक जाती हूँ, पढ़ नहीं पाती हूँ। तो क्षमा चाहती हूँ गुरुजी, लेकिन आपके बताए हुए रास्ते पे चलूँगी बाबा। अब नहीं भटकना, मैंने बहुत भटक ली बाबा। अभी मेरा हाथ आपने थामा है ना, तो आप तो छोड़ोगे नहीं, ये मेरे को पक्का विश्वास है। गुरुजी नहीं छोड़ने वाले, क्योंकि वो एक ही दरबार ऐसा है पूरे विश्व में, सच्चा दरबार, करुणा का दरबार, प्यार का दरबार। गुरुजी बोलते हैं तेरे को जाना है तो जा, लेकिन फिर भी कृपा तो वही करेंगे ना संगत जी, चलाते तो वही हैं हमें। अब तो इतना पक्का भरोसा हो गया है कि गुरुजी के अलावा कोई है ही नहीं। और ये बात सब जितने जल्दी हम जान लें उतना ही हमारा उद्धार हो जाएगा संगत जी। ये विश्वास जितने जल्दी हमारे पास आ जाए, हम कमा लें इस धन दौलत को, यही साथ में जाना है। मालूम होते हुए भी हम दूसरी चीजों के पीछे पड़े रहते हैं। तो शुक्राना करती हूँ गुरुजी, इतनी सारी ज्ञान की बातें आपने हमें बताई, उसका तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा। हर क्षण, हर पल, हर लम्हे का बार बार शुक्राना है गुरुजी, हजारों करोड़ों बार शुक्राना करती हूँ। आपने मेरे को ये भी बताया कि बेटा कितनी भी परेशानी आए पर तू घबराना मत, मैं तेरी मदद करने जरूर आऊंगा। और ये भी बोले तेरे को दुखी होने का अधिकार नहीं है अब, क्योंकि तेरा चेहरा देखकर कोई हंसता है। हाँ संगत जी, मेरे पूरे परिवार के बच्चे बहुत सारे हालातों में परेशान हो जाते हैं, लेकिन मैं बेटी को देखती हूँ, बहुत सारे मैसेज मैंने उसको दिए हैं, वो मेरा चेहरा देख के हंसता है संगत जी। पति अंकल को तो नहीं मालूम, क्योंकि वो तो अभी बहुत ही अलग ही दुनिया में चल रहे हैं, बहुत ही अलग, बहुत ही अलग। गुरुजी बोल रहे तेरा रिश्ता भी दूर हो जाएगा तू जैसी चल रही है। मैं क्या करूँ गुरुजी, आप बताओ। वो मैं उनको खाना देती हूँ, वो खाना नहीं खाते हैं, मेरे हाथ का पानी तक नहीं पीते संगत जी। खुद की बॉटल खुद के बाद भर के लेके जाते हैं, वही पीते हैं। अब मैं थक गई गुरुजी, बहुत करी मैंने, अब आपकी चरणों में छोड़ा है गुरुजी। आप कुछ ठीक करना है, जो करना है आप ही करने वाले हो, आप ही करोगे, आप ही संभाल रहे हो। नहीं तो संगत जी अभी तक तो हमारा कब का डिवोर्स हो जाता था, कब का हम लोग फिर से अलग हो जाते थे। बहुत सारी परेशानियां आई, बार बार यही सिचुएशन बनती है। 35 साल हो गए संगत जी, और वो डिवोर्स नहीं दे सकते मेरे को। वही चाहते कि मैं दूं, मैं क्यों दूंगी, कहाँ जाऊंगी संगत जी इस उम्र में। 60 ईयर्स कंप्लीट होने, मतलब 1 साल बच्चा है मेरे होने आ रहे हैं। 59 ईयर्स की हो गई हूँ, अभी बच्चे शादी के लायक हैं, एक की शादी हुई है। इस उम्र में भी तो ये तरीका है सोचने का, जिंदगी निभाने का। गुरुजी आप भी जाने बाबा, मैं तो ऐसा कुछ नहीं चाहती, ना करती हूँ। जितना हो सके नेमी हो के उनके सारे कार्य करके भी देती हूँ, लेकिन फिर भी उनको नहीं लगता है, वो मेरे प्यार को नहीं समझ पा रहे हैं। तो गुरुजी ये आप जाने, आप सृष्टि के रचयिता हैं, आपके हाथों में सारी चीजें हैं। हमारे अच्छे बुरे कर्म सब आपके चरणों में है गुरुपा। अब जो भी स्थिति बन रही है, जैसी भी है, मैं तो आप पे आस लगाए बैठी हूँ कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो होगा वो अच्छा होगा। क्योंकि परमात्मा हमें कभी गलत होने नहीं देता, वो कभी गलत करता नहीं है। आपकी प्लानिंग हमें बाद में समझ में आती है, शुरू में नहीं आती है संगत जी। इसलिए बस उस समय का इंतजार कर रही हूँ कि जब मेरा दिन आएगा। गुरुजी बोल रहे बहुत नजदीक है बेटा, बहुत दुख झेल लिया अब और नहीं। ऐसे प्यारे प्यारे सत्संग देके तो गुरुजी के मैसेज देते, उससे तो हम चल रहे हैं इतने कठिन समय में संगत जी, और कोई सहारा नहीं है मेरा। तो 1 मिनट भी अगर मोबाइल गुम हो जाए या हेडफोन गुम हो जाए तो मेरी जान निकल जाती संगत जी। तहे दिल से शुक्राना बाबा, तहे दिल से शुक्राना। कितना शुक्राना करूँ, कौन कौन सी बातों का शुक्राना करूँ गुरुजी। आप मेरी, यानी हर एक चीज गुरुजी को मालूम है। बेटी की ससुराल में क्या चल रहा है उसके भी मैसेज आए संगत जी। गुरुपा बोलते हैं कि बेटा मैं उसकी तरफ भी चारों तरफ रक्षा कवच बना के रखा हूँ, मैं रक्षा कर रहा हूँ, तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। तो तहे दिल से शुक्राना बाबा। हर चीज मालूम है गुरुजी को, हर चीज मालूम है, कोई सी चीज नहीं। और जो हो भी रहा है ना मेरे घर में, वो सब गुरुजी की कृपा से हो रहा है। मेरी परीक्षा ले रहे गणपति बप्पा आने से पहले, मेरी घर बहुत परीक्षा ले रही है लक्ष्मी माता। तहे दिल से शुक्राना गुरुजी।
तहे दिल से शुक्राना बाबा। बस हाथ पकड़ पकड़ के ये बच्ची थक गई है शरीर से, मन से, हालातों से। आप हाथ पकड़ के और हिम्मत हौसला दीजिए, वो एनर्जी दीजिए गुरुजी कि सारे उपाय सारे काम पहले जैसे करी हूँ वैसे करूँ। अभी थक जाती संगत जी, हिम्मत नहीं होती अब करने, इच्छा नहीं होती है, बहुत लाचार और बेबस जैसी लगती हूँ कभी कभी, क्योंकि शरीर साथ नहीं देता, एनर्जी खत्म हो जाती तो नहीं बचता है बहुत सी चीजें कर। नीम करोली बाबा की भी बहुत सारे प्यारे प्यारे मैसेज आते हैं। अब वो समय आ रहा है बेटा, हम तुमको बहुत कुछ देना चाहते हैं, अब तुम तैयार हो चुके हो। वो बोल रहे गुरु जी इतनी सारी परेशानियां आई तुमको पक्का बनाने के लिए, उन हालातों में तुमको, ताकि तुम्हारी आत्मा तैयार हो जो कुछ होने वाला है उसको संभालने के लिए, और बहुत कुछ अच्छा करने वाले हैं। पहले तुम तैयार नहीं थी उस चीज के लिए, अब तुम्हारी सारी परेशानी सारी बातें हम हटा देंगे। तो गुरुजी नीम करोली बाबा आपका लाख लाख शुक्राना है बाबा, शुक्राना है आदि शक्ति माँ, हनुमान जी, गणपति बप्पा। अब और कितना आप हटा दो ना सारी परेशानियों का। आप तो एक सेकंड में पूरी सृष्टि के रचयिता हैं बाबा, आपको कहाँ देर लगती है। देर तो हमारे भी थे संगत जी, हम अपने आप की बहुत सारी चीजें छोड़ नहीं पाते हैं, वो फुल सरेंडर नहीं कर पाते हैं, वह हालातों के आगे झुक जाते हैं। और जब ये झुकना बंद होता है और एक्सेप्ट करना शुरू होता है, तब परमात्मा हमारे हृदय में बसने लगते हैं। हमारा मन जैसे जैसे खाली होता है, पुरानी बातें निकलते जाती हैं, वैसे वैसे सरेंडर होते जाता है। तो तहे दिल से शुक्राना बाबा, हर क्षण हर पल हर लम्हे का शुक्राना गुरु जी, शुक्राना बाबा शुक्राना। यानी मैं क्या बोलूँ गुरु जी के बारे में, भी इतनी सारी बातें गुरु जी ने बताई हैं, उसमें मुझे एक ही चीज ये है कि पूरा सृष्टि के रचयिता गुरुजी हैं तो सही में है संगत जी। और जैसे जैसे आप इस यात्रा में आगे जाएंगे आपको अनुभव वैसे वैसे आएंगे। तहे दिल से शुक्राना गुरुजी, बहुत सारे अनुभव है संगत जी। कल भी मेरे हस्बैंड अंकल पूरे मंदिर भी देख रहे थे कि श्री माता जी की या गुरु जी की या कोई दूसरी कोई फोटो तो नहीं रखी, इससे कुछ तो नहीं रखी। पूरे मंदिर की फोटो उठा उठा के देखी उनने। अब मैं एक सिक्का रखी थी, गुरु जी ने बोले एक सिक्का रखते जा, और फिर जब इकट्ठे हो जाएंगे तो वो हनुमान शनि मंदिर में जाके चढ़ा डाल देना है, गरीबों को बांटना। तो वो उन्होंने निकाल के गणेश जी के सामने रखे। तहे दिल से शुक्राना गुरुजी, मैं पेंडल बुलाने वाली थी और रखने वाली थी लेकिन नहीं हो पाया। शुक्राना गुरुजी, सब आपकी मर्जी से होता है, आप ही करता कर देता है, उनके मन में बुद्धि भी आप ही डालते गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, आज का शुक्राना सत्संग में यहीं पर समाप्त करती हूँ संगत जी। कल गुरुजी चाहेंगे तो फिर से नया शुक्राना सत्संग जरूर करूँगी। जो भी गलतियाँ हुई उसके लिए क्षमा चाहती हूँ गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 बाबा। सभी संगत परिवार को जय गुरुजी। जो भी गलती हुई उसके लिए क्षमा करना गुरुजी। एक बार और विनती करती हूँ गुरुजी, आप क्षमा कर दीजिए मुझे। गणपति बप्पा बड़े भाई हैं ना आप तो, गणेश जी हमारे, प्लीज गणपति बप्पा आप कैसे ऐसा कर सकते हैं। होगी ना मेरी परीक्षा खत्म, करो ना बाबा, अपने बाप को संभाल लो। बहुत धूम मचा रहे हैं वो किचन में, बहुत ज्यादा धूम मचा रहे संगत जी। ऐसा तो पहले कभी नहीं करता था, वो आया भी तो इतनी धूम नहीं मचा है, अभी तो बहुत ज्यादा कर रहे गुरु जी। जो भी गलती हो गई बाबा, हो सक मैं आपसे भी क्षमा चाहती हूँ, तहे दिल से क्षमा चाहती हूँ। आप आइए, बालकनी में चावल रख के जाती हूँ, खाइए और जाइए बाबा। मैं नहीं बोलूंगी कि आप मत आओ, आइए शांति से, धूम मत बचाइए बाबा, कृपा करना गुरुजी। गणेश बप्पा यूनिवर्स की सारी शक्तियों को बार बार नमन करती हूँ। नीम करोली बाबा आपका भी शुक्राना है बाबा, तहे दिल से शुक्राना। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।